Alors, dans cette partie, la dernière partie, on s'est arrêté au moment où Aimon est rentré. Il n'y avait que Crayon et le cœur. Aimon est arrivé. Pourquoi il est venu? Il est venu à son tour pour supplier son père. Pour supplier son père de sauver sa fiancée. C'est-à-dire, il a essayé de le convaincre. Aussi, il a essayé de le persuader, c'est-à-dire en se basant sur les sentiments. D'accord? Alors, il a supplié son père de sauver sa fiancée. Alors là, Aimon, Crayon lui a dit que c'était pas possible parce que Thèbes déjà sait ce qui s'est passé et déjà Antigone a parlé. On lui a dit je peux pas parce que déjà elle a parlé, il a avoué et déjà Thèbes le sait. Alors, puisque Thèbes le sait, il ne peut rien faire pour elle. C'est-à-dire, ça il peut rien, c'est le roi, il respecte la loi, il l'applique, il est catégorique. Alors là, il ne peut rien faire pour elle parce que déjà, elle a avoué et déjà Thèbes, c'est-à-dire les habitants de Thèbes, déjà, ils savent tout. Alors, elle lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Alors là, c'est automatiquement, ça y est, cette scène est terminée déjà. Elle contient que 5 pages, de la page 100 à la page 105. Alors là, quand Aimon n'a pas pu convaincre son père, la scène est terminée parce qu'il est parti. Il est parti en courant. Aimon est sorti en courant. Alors, quand il n'a pas pu convaincre son père, il est sorti en courant. Alors, il y avait Crayon, le cœur et Aimon. Quand Aimon est sorti, automatiquement, c'est une nouvelle scène. Alors, dans cette nouvelle scène, il reste toujours Crayon et le cœur. Le cœur décrit les moments où Aimon n'a pas pu supporter que sa fiancée va le quitter, que son père n'a pas pu l'écouter et tout ça. Alors le cœur décrit comment Aimon est parti. Et insiste aussi sur le fait qu'il faut faire quelque chose. C'est-à-dire il demande à Crayon de faire quelque chose. Alors Crayon garde toujours la même réponse. C'est quoi cette réponse? C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire parce que déjà Antigone a parlé et déjà Thèbes c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire c'est trop tard, il ne peut rien faire. C'était ça sa réponse. Même si le cœur a essayé de le convaincre, que ce soit pour sauver Antigone ou bien de faire quelque chose maintenant, c'était toujours la même réponse, c'est qu'elle ne peut plus rien leur faire. Alors, là aussi, quand le cœur a essayé de convaincre Crayon, bien sûr, il n'a pas pu, il y a la scène qui va s'achever et on va passer à la scène numéro 21. La scène numéro 21, c'est Crayon, le cœur et les gardes et Antigone. Alors, un garde annonce que la foule déjà envahit le palais. Antigone demande à Crayon, maintenant qu'il a sa mort, qu'il fasse qu'elle ne voit plus personne et leur donne alors aux gardes de vider le palais. Il lui a demandé, puisque c'est ça, puisqu'il y a la foule devant le palais, devant la porte, il lui a demandé d'être seul. Déjà, il lui a demandé de faire vite, c'est-à-dire il a déjà commencé à avoir peur. Alors c'est vrai, il est resté juste avec un seul garde. Alors là, parce qu'il va rester avec un seul garde, avant de rester seul avec ce garde, c'est la nouvelle scène, c'est-à-dire c'est la scène 22. D'accord? Alors, dans la scène 22, on va trouver que Antigone et le garde. Le garde est indifférent face au sort d'Antigone. Il parle des problèmes de son métier, de son avancement et tout. Alors, la jeune lui demande de remettre une lettre à quelqu'un, c'est-à-dire à Aimon. Il lui a demandé d'écrire une lettre pour elle, pour la donner à Aimon. Au début, bien sûr, il a refusé, mais quand vous allez voir les détails, dans la page, entre la page 106 et la page 117, vous allez voir, il lui a donné sa bague, il lui a proposé la bague, d'accord, en revanche, c'est-à-dire il va lui écrire la lettre, et elle va lui donner sa bague en or. Il a bien sûr accepté de lui écrire une lettre sur son bloc-notes, comme ça il va la donner après à Aimon. Après sa mort, bien sûr. Il lui a dit, après ma mort, tu donnes cette lettre à Aimon. Et c'est vrai, il a commencé à lui dicter la lettre.
et l'a écrite sur son bloc-notes. Alors ça s'est passé de la page 106 à la page 117, c'est-à-dire que 2 pages, et c'est la scène 22. Alors là, notre histoire approche à sa fin, c'est-à-dire la scène numéro 23, Antigone et les gardes. Alors c'est une scène qui est très courte quand les autres gardes sont entrés. D'accord? Quand les autres gardes sont entrés, le premier garde empoche la bague que lui avait donnée Antigone. Il l'a rangée dans sa poche. Et range aussi son carnet. D'accord? Puis, il crie « Allez, pas d'histoire », c'est-à-dire il n'a rien fait. Il camoufle ce qu'il a fait. Alors, Antigone répond par un pauvre sourire. Ils sortent tous. Alors, même malgré ce qu'il est en train de vivre, elle n'arrête pas de sourire. D'accord? Alors, المهم هنا قلنا خرجوا صافي Antigone ou les gardes صافي غادي يديوها غاديين بها pour l'exécuter. هنا مادام خرجات غاديين بها سالات la scène 23. Alors غتبدا la scène 24 اللي فيها le cœur. Le cœur entre soudain et annonce que c'est fini pour Antigone et que le tour de Crayon approche. هنا عنده une seule page le cœur, la page 117 دخل قال صافي سالات القضيه لأنتيغون, c'est-à-dire صافي c'est exécuté راه ماتت سالات l'histoire ديال أنتيغون. مادام قال سالات صافي راه سالات هاد لا سين اوتوماتيكمون غندوزو لا سين 25. La scène 25 فيها le cœur et le messager. Le messager entre en criant à la recherche de la reine. هنا دخل le messager كيغوت كيقلب على la reine باش يقول ليها هو يقول ليه لو كور قال لوي دوموند كيس كيلا قال ليه شنو عندك شنو بغيتي تقول. هو يقول ليه راه عاود ليه شنو طرا. قال ليه راه قبل ملي كنا يلا كنحطوا الحجر على القبر ديال أنتيغون سمعنا واحد الانين وحاولنا نعرفوا شنو هو وهادشي في لي ديتاي كاين وكريون شك والى دوفيني تخيل وعاق ان ربما يكون هذا صوت ايمو. وبدينا كنهزوا داك الحجر بالجهد وحتى هو كيهز معنا حتى لو هو كيعاونهم كيهز معاهم. هبطوا كيجري لداك لاكاف وهما باش يتاكدوا واش بصح لقاو بصح هذاك الصوت تاع ايمو هو اللي كان كاينين. لقى ملي هبطوا شنو لقاو ديجا أنتيغون معلقه راسها قاجه راسها مشنوقه بلا سانتور ديالها و ايمو معنقها عند رجليها وكيبكي. الوغ ملي دخل باه تقابل هو وياه بقى كيشوف فيه ما هضرش معاه ما قال ليه والو حين تخوطر ما بقاتش الهضره ما بقى ما يتقال بقى كيشوف فيه. après il lui a craché sur le visage. après بزق ليه على وجهه وجبد ليبي ديالو السيف ديالو et il l'a planté dans son ventre. شد السيف ديالو ورشقها في كرشو مات. داكور. alors هذا لو ميساج حنا ما شفناش هادشي بيان سور. هادشي الخبر اللي جابوا لو ميساجي جابوا لو كور جابوا لقى غير لو كور وقالها ليه عطاه هاد الخبر. هاد الخبر تقال من لا باج 118 لا باج 119 اللي هي لا سين 25. ملي عطا الخبر سالات لا سين اوتوماتيكمون دازت لا سين 26 اللي فيها لو كور كريون و لو باج. alors لو كور هنا انونس كريون عاود ليه قال ليه قبيله بينو لنا لو ميساج يعاود لو كور قال ليه راه ايمو مات. هنا مات ايمو اوريديس ملي غادي تسمع بخبار راه ولدها مات هي براسها غادي تدخل لا شومبر ديالها و elle va se couper la gorge. هي براسها غتقطع غتنتحر طريقتها elle va se couper la gorge. هنا في هاد لا سين 26 لو كور هو اللي غادي انونسي الخبر لكريون. غايقول ليه لو كور انونس كريون que la reine s'est coupé la gorge dans sa chambre après avoir appris la mort de son fils. ملي عرفت خبر ولدها مات il s'est coupé la gorge. هنا كريون il est seul maintenant. c'est 5 heures du matin. D'accord. Alors le roi demande à son page ce qu'ils ont à 5 heures. c'est-à-dire ملي قال ليه راه مرتك حتى هي انتحرات ملي ساقط خبر ولدها انتحر شنو دار كريون سول لو باج ديالو قال لي هذه 5 الصباح شنو عندنا ما يدار مع 5 ça veut dire la vie continue. هو بالنسبه لي صافي لا في كونتيني مرتو ماتت كريون مات قال لهم راه ماتوا الناس اللي كان خصهم يموتوا صافي انا ما يضيعش حياته كيبكي ولا كيفكر صافي اللي مات. قال لي شنو عندنا ما يدار مع 5 كوم رونديفو شنو هما المسائل اللي عندنا يعني هو عايش لخدمته وعايش لهذا.
هنا صافي غتسالي هاد لا سين وغتجي اخر سين هي لا سين 27 لي لو كور هنا غيقول لهم مانتونون سي فيني تو سو كي يافي ا مورير سون مور كاع هادوك الناس اللي كان خاصهم يموتوا في ليستواغ راهم ماتوا داكوغ ان غران ابيسمون تريست طومب سور تيب واحد الالم كبير غادي يطيح على تيب et sur le palais وفي القصر و Crayon va commencer à attendre la mort. لي كريون غيبقى براسو يتسنى الموت. هذا الحزن غيكون عميق عليه على تيب كلها وعلى القصر. هذا اللي غيدفع لو كور اللي يدفع كريون هو براسو يتسنى لا مور ديالو. alors هنا لو كور و لي غارد pendant que le cœur parlait الوقت اللي كان هو كيهضر لو كور كيعاود هادشي لي غارد سون اونطري دخلوا. Il commence aussi une partie de cartes. بداو كيلعبوا لا كارت كيف ما كانوا كيلعبوا في الاول ديال ليستوار. دخلوا لي كارت صافي مشاو سالاو تا هما المهمه اللي كانت عندهم رجعوا بحالهم شدوا لا كارت وجلسوا كيلعبوا كيف ما بدات لينا ليستوار فاش كانوا جالسين كيلعبوا لي كارت. Et le cœur dit qu'il ne reste que قال بلي راه ما بقاو غير هما. Ils sont indifférents face à cette tragédie. Ils terminent comme ils ont commencé dans le prologue. فاش بداو في البرولوج سالاو باش كيما بداو في البرولوج في لاباج 123. Et ben voilà mes chers élèves, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, je vous souhaite une bonne chance. وبالنسبه للوليدات اللي طلبوني نشرح بالعربيه ما عنديش مشكله نشرح لهم بالعربيه وطلبوا مني ان اي حاجه درناها في لا فيديو كونفيرونس ولا في البريزونسيال نحاول نسجلها في فيديو ونبوستيها لهم باش النهار اللي بغيو يراجعوا ولا هذا عطيت غوبوزي يلقاوها. انا غادي نحاول على حسب الوقت ديالي كنوعدكم انني غنحاول اكثر من جهدي على الوقت ديالي انني نسجل لكم. ما لقيتش كيفاش ندير نسجل راه في الوقت اللي كنكونوا اونصومبل راه حنا كنحاولوا من نعطيو كاع اللي في جهدنا باش ما نحتاجوش كاع لهاد لا ريفيزيون ولكن انا جو برومي انني اشاك فوا نحاول كاع داكشي اللي درناه اونصومبل نحاول نخليه لكم. الوغ ملي غنكملوا ان شاء الله لي برودكسيون اللي حنا بادين اشاك فوا غنحاول اونغوجيستري لكم شي حاجه من هذوك لي هذا حتى لي كي سي ام غنحاول حتى هما نونغوجيستريوهم لو ماكسيموم بوسيبل وتا لو ليكسيك اللي درنا داك النهار لو ليكسيك اللي اشاك فوا لو شون ليكسيكال كاع لي شون ليكسيكو ديال اونسيغون غنبقاو نحاول نسجلوهم بارتي يعني شون ليكسيكال تاع لا مور تاع لا فيولونس تاع هذا. Alors voilà mes chers élèves, je vous souhaite bonne chance et merci beaucoup. Je vous aime et je suis fière de vous. Au revoir.